हेलो सांग माने आज आम भर्तृहरि और भर्तृहरि विरचित श्रृंगार शतक वैराग्य शतक और नीति शतक विषय पढ़ा। तेबे चल संस्कृत गीतिकाव्य क्षेत्र में लेखनी चालना करी जो केतेजन कवि अमर हो पारिछंती सेमानंक मध्य महाकवि भर्तृहरि चिरस्मरणीय अटंती। से एकधारार जड़े कवि दार्शनिक और व्याकरण थिले। कालिदासंक परे भर्तृहरिंकर शतक गुड़िक प्रथमे आमर दृष्टिपथ को आसी थाए। भर्तृहरिंकर तीनोटी शतक देखा मिलता है। सेगुड़िक कौन ना सेगुड़िक है श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक। प्रत्येक शतकरे 100टी लेखाएं श्लोक रही। एही तीनोटी शतक व्यतीत से वाक्यपद्यम नाम गोटे व्याकरण ग्रंथ मध्य प्रणयन करिसंती। भर्तृहरिंक रचित शतकत्रयर अनुवाद ओडिया, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल और इंग्राजी आदि अनेक भाषा प्रकाशित होई तांकर प्रसार करुछि। किंबदंती जना जाए जे चंद्रगुप्त नामक जड़े ब्राह्मण और सिंधुमती नामक जड़े शूद्रंक ठारू भर्तृहरि जन्मग्रहण करथिले। विक्रमार्क और भट्टी तांकर साबत भाई थिले। भर्तृ शब्द प्राकृत भाषा रे भट्टी हुए, तेणु यहाकू आधार करी केही केही भट्टी और भर्तृहरि एही प्रसिद्ध कविद्वय को एक व्यक्ति बोली ग्रहण करिथांती। चीन परिव्राजक ईत्सिंग भर्तृहरि को 7म शताब्दीर कवि बोली कहती। से बौद्ध प्रचलित नीति अनुଯାयी मठरे रही से भर्तृहरि मठरे रही 7 थर मठ और सांसारिक जीवन मध्य घूरी। तो दुई प्रकार जीवन यात्रार आकर्षण मध्यरु गोटे पूरापूरी ग्रहण करने से संपूर्ण असमर्थ हो पड़ते। गोटे किंबदंती भर्तृहरि विषय रही जे तांकु थरे जड़े सन्यासी अमर फल उपहार देले। राजा किंतु तांकर प्राणाधिक प्रियतमा राणी को सही फलटी उपहार देले, किंतु राणी राजांक घोड़ाशालर रक्षकों को भल पाउथिले, तेणु तांकु से फलटी देले। किंतु रक्षक जड़े बेश्या को भल पाउथिले एवं तांकु आदर रे से फलटी खाइबाकू देले। बेश्या निज जीवन अपेक्षा राजांकर जीवन को मूल्यवान मने करी राजांकु नेई से फलटी उपहार देले। राजा से फलटी पाई विस्मित हेले एवं अनुसंधान करी समस्त तथ्य विषय जानि पारिले। तांको मनरे सांसारिक प्रेम प्रति घृणा भाव जन्मिला और से राज्य छाड़ी सन्यासी होई गले। तेणु से नीति शतकर प्रारंभ रे उल्लेख करिसंती जे जांचिंतयामि सततं मयिषा विरक्ता सापि अन्यम इच्छति जनं स्वजनन्य शक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक तांच तंच मदनंच इमांच मांच। अर्थात मु जहाकू चिंता कली बहुत चिंता कली से मते मो ठारे विरक्ति भाव प्रकाश कला। से लोकटी मध्य अन्य कौनसी जन पाई आसक्त थिला आउ मो पाई आउ केही जणे ताकू छाड़ी देला। तेणु ताकू धिक मते भी धिक आउ से राणी को भी धिक यही मतटी से देइथिले। तो भर्तृहरि आदर्श को उच्च स्थान देइछंती। चीन परिव्राजक ईत्सिंग अनुसार भर्तृहरि जड़े बौद्ध धर्मावलंबी कवि थिले, किंतु कविंक काव्य को अनुशीलन कले जना जाए जे से वैदिक धर्मर आचार विचार पद्धति और प्रक्रिया सहित संपूर्ण परिचित थिले। तेणु भर्तृहरि जे जड़े बौद्धिक बा बौद्ध ताहा युक्तिसंगत हेबो नाही। भर्तृहरि जो तीनोटी शतक लिखिले से भितरु चल पढ़िबा नीति शतक रे कोन लिखाई छे ना महाकवि भर्तृहरि विरचित शतकत्रय मध्यरु नीति शतक अन्यतम। एही काव्यटी रे नीति संबलित 100 गोटी श्लोक स्थानित होईछि। महाकवि भर्तृहरि निजर अभिज्ञता को नेई जेउ सब ज्ञान अर्जन करिथिले ताहार सफल रूपायित करिसंती उक्त शतकटी रे। जीवन को सतमार्ग रे परिचालित करिबा पाई एथिरे अमूल्य उपदेश गुड़िक प्रदान करा जाइछि। महत जनर महत्व को प्रशंसा करी कवि कहिसंती जे महत लोक मृत्युवरण कले मध्य
ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ଓ ସମ୍ମାନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ମହତ୍ ଲୋକର ସମ୍ମାନ ବା ମହତ୍ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ବାସ୍ତବରେ କମଳମତି ବାଳକମାନଙ୍କୁ ନୀତିଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ମହାକବି ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ନୀତିଶତକ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇପାରିଛି। ତାପରେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକ। ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକ କ'ଣ ନା ଭର୍ତ୍ତୃହରି ରଚିତ ଶତକତ୍ରୟ ମଧ୍ୟରୁ ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ନାମକରଣରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏଥିରେ ଶୃଙ୍ଗାର ବିଷୟକ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବ। ମାତ୍ର ଏହା ଆଦୌ ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। କାରଣ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ଆସ୍ୱାଦନ ସହିତ ତାହାର ଅସାରତାକୁ ବିଚାର କରି କବି ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକ ଗୀତିକାବ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କବି ସାମାନ୍ୟ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି ଶୃଙ୍ଗାର କ୍ଷଣିକ ଆନନ୍ଦ ଓ ନଶ୍ୱରତା ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ତ ମହାକବି ଜୀବନ ଦର୍ଶନରେ ଏହି ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦୁଇଗୋଟି ମାର୍ଗ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯଥା କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଯେ ଭୋଗବିଳାସରେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହି ସଂସାର ଜାଲରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବା। ଅପର ମାର୍ଗଟି ହେଉଛି ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟା ବନ୍ଧନରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେବା। ତାପରେ ଚାଲ ଦେଖିବା ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକ। ସାଧାରଣତଃ ମନୁଷ୍ୟ ପରିଣତ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ ସଂସାର ପ୍ରତି ଥିବା ମୋହ ଦୂର ହୋଇ ମନରେ ଏକ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଗୃହସ୍ଥ ଶ୍ରମ ପରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥାଶ୍ରମକୁ ଆଦରି ନେଉଥିବା ମାନବର ମନରେ ଯେଉଁ ବୈରାଗ୍ୟର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହାର ଏକ ପ୍ରତିଫଳିତ ହିଁ ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ଏହି ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକରେ କବି ଭର୍ତ୍ତୃହରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ନିଜ ଶରୀରରେ ଥିବା ଷଡ଼ରିପୁକୁ ଦମନ କରିପାରିଲେ ହିଁ ବୈରାଗ୍ୟ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଷଡ଼ରିପୁକୁ ଦମନ କରି ସଂସାରର ଅନିତ୍ୟତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ମନୁଷ୍ୟ ବୈରାଗ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଉଚିତ। ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକର ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହି କାବ୍ୟଟିକୁ ରଚନା କରିବା ସମୟକୁ କବି ପରିଣତ ବୟସରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବୈରାଗ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନର ଯାହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ସବୁଥିରେ ଭୟର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ବୈରାଗ୍ୟ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ଏ ଥିଲା ଆମର ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଆଉ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ବିରଚିତ ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକ, ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକ ଏବଂ ନୀତି ଶତକ ବିଷୟରେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ବା ମୋ ନୋଟ୍ସ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଲାଇକ୍ଟି ଦେବ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ତୁମେ ଏଇ ନୋଟ୍ଟାକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ବି ଲେଖିପାରିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେଉଛି ଦେଖ। La 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 la.